বন্ধুরা, শনিবার থেকে আমার শরীর খুব অসুস্থ আছে বলে ভিডিও করতে পারিনি। আজকে মঙ্গলবার, একটু মনে হচ্ছে যে সুস্থ মনে হচ্ছে। যাই হোক, আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করি একটু। তাই বন্ধুরা, চলে আসছি আইটিসি গোডাউনে লোড করার জন্য। সব বন্ধুরা সব এখানে আছে। पैखाना बाथरूम तो एकदम जाम है। पेशाब करते हैं, पेशाब का वो होदा में तो नीचे गिर जाता है, पूरा फुल है। हाँ, लेटरिन जाते हैं तो पानी का ऊपर पानी नहीं है लेटरिन में, पूरा पूरा। आप बोलिए। अन्नदाता भगवान है जिसके थ्रू मेरा पेट भर रहा है। अरे बाथरूम के बारे में बोला। अरे बाथरूम तो खत्म हो गया, ड्रामा रिकॉर्ड होता है। हमको बोल रहा था, बोल दिया आप लोग। হ্যালো বন্ধুরা, আইটিসিতে আসছি লোড করার জন্য। তো এখানে গাড়ি রাখার খুবই সুবিধা আছে এবং পার্কিংও খুব সুন্দর আছে। দেখতেই পাচ্ছেন যে পার্কিংটা কেমন আছে, দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু সুবিধা আছে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এটা একটা খুব অসুবিধা হচ্ছে। তো এই ড্রাইভার ভাইগুলো সব বলছিল, বন্ধুরা সব বলছে যে এটা একটু বললে মনে হয় ভালো হয়। उसमें बीमारी फैल जाएगा, कितना आदमी को यहाँ पर बीमार हो जाएगा, ऐसा सब समस्या हुआ है यहाँ पर। बाथरूम करने में भी इतना पेशाब इकट्ठा हो रखा है, वो निकल ही नहीं रहा। वही तो बात बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। वहाँ पे उल्टी उल्टी लगने को आई, मैं वहाँ से वापस। सुविधा नहीं है, वो सुविधा जो ड्राइवर को मिलनी चाहिए नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, जब दिक्कत होती है ड्राइवर को, वो होती है बाथरूम की, लैट्रिन की, वही नहीं है। फौजी का जैसा ही है, ड्राइवर से के पीछे तो इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, पूरा देश का। जैसा मिलिट्री है वैसा ड्राइवर भी है। बाथरूम की सफाई नहीं हुआ तो गरीब तो बुरा ही होगा। बिल्कुल, वो सब होना। বন্ধুরা, আইটিসি গোডাউনে এই যে এটা ড্রাইভার রুম, দেখুন কোম্পানিও ভালো সুবিধা করে রেখেছে। ড্রাইভার রুমে ফ্যান কতগুলো লাগানো আছে, এই যে দেখুন সব ফ্যান আছে, জল খাওয়ার জলও আছে। এই যে কোম্পানির ব্যবস্থা খারাপ করেনি। সব লেবারগুলো বসে আছে। स्वागत कर रहा है तो है ना, वही जहाँ दिक्कत है, वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। দেখুন বন্ধুরা, কত গাড়ি আছে এখানে, প্রচুর গাড়ি আছে। এইদিকে পার্কিং আছে, এইদিকে এদিকে গাড়ি আছে। এই দেখো কত গাড়ি। আইটিসি গোডাউন, গাড়িগুলো লোড করে দাঁড়িয়ে আছে, কিছু খালি গাড়ি আছে। এদিকে লোড পয়েন্ট, এগুলো লোড হচ্ছে। এখানে কিছু এখানে ড্রাইভারদেরও দোষ আছে, শুধু কোম্পানির দোষ নয়, এখানে ড্রাইভারেরও দোষ আছে। পায়খানা করবে, জল দিবে না, অনেকেই ওখানেই নোংরা ফেলে দেবে, তিরাঙ্গা গুটকা এগুলো খেয়ে খেয়ে ওখানেই ফেলে দেবে। এটাও ড্রাইভারদেরকে জানতে হবে যে কোম্পানি আমাদের জন্য করছে, আমাদের ভালোর জন্যই করছে। কিন্তু ড্রাইভাররা অনেকেই ড্রাইভার আছে যে বুঝে না, আর কিছু কিছু ড্রাইভার আছে খুবই ভালো, ওরা সবই বুঝে। নোংরা থাকলেও একটু পরিষ্কার করে দেয়।